Les délégations des associations russophiles de Montpellier tenaient à rendre hommage aux millions de soldats soviétiques qui, entre 1940 et 1945, sont morts héroïquement pour la défense de leur patrie, mais aussi l'élimination de la peste nazie. En effet, les soldats soviétiques Ibadolaïev, Stéphane Rouban, Ivan Chakvarost, après avoir été faits prisonniers puis s'être évadés, ont rejoint les rangs de la résistance française et sont morts au combat en repoussant les assauts de l'envahisseur allemand. N'oublions pas que l'Union soviétique a compté 50 morts dans ses rangs lorsqu'un seul soldat américain y laissa sa vie. Et sans vouloir insister sur cette comptabilité morbide, il nous paraît important de souligner ces faits à l'heure de la désinformation et de la réécriture de l'histoire. Ainsi, 3 associations, France-Russie Convergence, les enfants russes de Montpellier et Amitié russe, se sont retrouvés réunis autour de M. Stanislav Oransky, consul général de Russie, ainsi que de nombreux anonymes qui n'ont pas accepté le boycott de l'ensemble des autorités locales et régionales, préférant se réfugier derrière l'idéologie dominante plutôt que de rester fidèles à la réalité de l'histoire de nos nations meurtries. Слово предоставляется генеральному консулу Российской Федерации в Марселе господину Аранскому Станиславу Валерьевичу. Des représentants de chaque association se sont alors succédés pour dénoncer le discours dominant de nos dirigeants et de leurs médias complices qui tentent de faire avaler de force leur vérité qui peine de plus en plus à convaincre tant elle n'est plus corroborée par le réel. Monsieur le consul général, les représentants des associations et des anonymes ont alors fleuri les tombes des 3 soldats qui ont donné leur vie à des milliers de kilomètres de leur mère patrie. Пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Вспомним, наступает минута молчания. Une minute de silence a été observée, suivie par l'hymne national de nos 2 nations, dont une version de la Marseillaise chantée par les élèves du lycée français de Moscou.
Enfin, des poèmes ont été récités par des participants qui voulaient rendre hommage à leur manière en utilisant nos 2 langues maternelles. Puis, nous nous sommes dispersés en nous promettant de revenir plus nombreux encore l'année prochaine pour perpétrer la mémoire des soldats qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre la nôtre plus sereinement. Vive l'amitié franco-russe et longue vie à nos nations. Битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это правда. Не забывайте грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. За годом год, из боя снова в бой, взлетали вновь салюты над Москвой. И, завершив победою войну, планете всей вернули мы весну. Окончен тот великий смертный бой, синеет мирно небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья.
народом, всей землей поклонимся за тот великий бой. Всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой.